Pila sakangno lamsugo boronggunang LP Minister Jiten Chaudhary. Boronggunang जों खानाहा नों कायरामपारा नि si taku biren mani Tripurani nukungo hapubzaman de paisangani. Imti tama kisa sani musuk zona kisa saikhanar mai de ini. Na pula oha taklai to je wati ba wamani imo thangnai प्राय 35-40 years बिसिङो गुबै गोबां खालायै उनि वातिबो गोबां महा बिनि परिबर्तनावनो जे चिनि त्रिपुरा हास्टेनि जे बलं खालायफांथों दाबार बागान खालायफांथों बा जेकुनो कारणे इसुक जराति खालाय बलंनि जे बफां कसाम बा बफांनि लगे vegetation মানে অন্যান্য তিনি যে তামিলনাই ইকোসিস্টেম এই বিষয়ে অনেক খালাইজাহা আগে দিশা করি ওই আগে আগে ওয়াতি কবাং মুফানো ইসব তাকলাই যেসব ওয়াতি ওহা এই ইসব ওয়াতি আগে কোনলং জায়গা নাকিয়া আমি তারাই ফাঙ্গো আং বুঝা যে শনিবার এক শনিবার ওয়াতি ওয়াগো আরনি শনিবার ওয়াতি থাল একদম কোনো আবকরই বাথাক মনকরই তথাবো সিপো আরেখলাই ওয়া কুফাজিয়া আখলাই তুলুমজিয়া যদিও বরক সিপো কম কিন্তু তামনি বাগে সিপো কারণ বলং বিসিংও সিত্রি কাসাল সিত্রি আস্তে আস্তে অখাও তাবো বলং দর তুই কাসামাইয়া লগে লগে নখাই ফাইयो অমই হা অনেক কুফাইহা অনেক হাপং আবথাহা সি আবো এই কায়ারাম পারাও যে বরক এই বিরিমুংতাম ব্লক লাহা বীরমণি ওখানে তামাবো বীরমণি ত্রিপুরা হ্যাঁ বীরমণি ত্রিপুরা বিনি বয়স প্রায় 66-67 আর এমন উত্থামনি লাইজা বো বিন নক্তলাগো আং থাজাক বিনাও অনেক আবো খ্লাই কষ্ট খ্লাই বিন নক্তলাগো কিহা বান থাজাক দं তো আতিকাবাং ফেলে বান আবনাই বাইনাই বা তুইলুমনাই आसमजाक दङ बो किहा जाल आव मसारि किहा तिलाङै आरो लगे आव कदालबो किहा दङना ओ सि तुइ हवानि बाय थांमानि जखन सिरो कलाय सिरो थाहा यां सि लङानि जे जागा बानथेजाक बिनि याग्रातियाबो हापं याक्सितियाबो हापं माने इसुक जरा तुइ आवहा तामहनाय माने एक्सिडेंट बारखलायं एक लगे याग्रानि हापंबो याक्सिनि हापंबो एकदम कुख्लायै बो এই সি বিনি পক্ষে যিনি যে বানথমানি সির ফবজা লাই সি বুসক ঠক বো আগে তাং থাংজা গিয়া পারানে বড় ঠিকানা মানো বিনি বিহেক বো দङ বিহেক বিন বাসাবতে কरै বিহেক নাংসংহা যে এই বান বুসক ঠক তাবক তো তুই जुख्लेन जागो बहनो जना इमो एकदम अब दिशा मरम दिशा एकदम कथंमा सि हा सागबिन सागा कलाई हा सि बांद्र कलाई अब तुइबो सागा काइदो तारमाने बंगने अनुमान मानो प्राय 100 फुट तलागो सि अब बिनमनि हाबनि बाय हाबजे फबजाना ओइ मनो ताबो लगे लगे बिनि यावनो दिशानि কঠিন অতই থাগিয়াসাক হা রাজ্যাসাক কারণ সে জায়গা ধরুন যদি বরফ কোদাল বাই বা গাছ শুকাই বাই সবাই খাইমা লাগবে না পসিবল গিয়াবো বুনো পিছানি হলাই সে হানুমা পিছানাই এবং সে হানু পিছানি হলাই সিরে এই যে সিপি রক অঙ্গিয়ামলা মই সাল মানে অতি থাগিয়াসাক হা কারণ অঙ্গিয়াসাক যেগুলো লামা খালাই बिनि बडिनो पिसाननि अनेक कठिन दं इवानो आराय ओइ इ जे ताकलायनि जे नबार ए वातै जनो केहा फ्रंहा जे जागा जों जदि ए आराय हापं कान्दार जदि नकतां बा माने कोनो हाथाय तला नकतां जों सि साकाओ जाते
हा कुफाजियातै बिसेस करे नुकजाहा राबार बागान प्राय आरेखलाय नकतांजा उ असनि दवाजा पारा बिलुनियानि सिरबाराय सि जागा दर असि पारा थाहां सिरबो जे काइसिनि बरक थैमानि जे हापं फै सिप नंनो अब एक तम होननाय नकसगा फै सि हापंनि हाकलायहा सि हापं के दना काजालनि हापंसै बक बंनिफ्राय पाथर कुंगतंमनि सि काजालनि हापंनि हा उफाय फाइसे सि आबनो सि असि दिबरा पारानि नंनो हा सिंग सकलगै लंगा बिसत लेथा काइ माने सिर काइसिनि बरक थैहा लगे मुसुकबो थैहा वाकबो थैहा तारपरनि बंनि माखराबो गया बलगा तो माखराबो थैहा तकबो थैहा पुनबो थैहा ओइ ताकले सिने शिक्षा राबार बागान तो माखलायनाय बा अनेक बरा खलाय दङ किन्तु जे जागानो नकतांनाय सि साकाने हापङो अन्तत ताखलायदि कारण राबारनि जे बियारम सि बियारम हानर मिलारम बैया ताकलाय अबनि प्राय 95% जागा दर आं जे जाग थांमानि साब्रुम बिलुनिया सान्त्रि बाजार बा सिरिन करबु अमरपुर ई चित्र नुकजाग ई ताकलाय बांदर इमो सिनि बागे एक वार्निंग सिनि बागे एक शिक्षा borong arkangsa nuha tabugo kabong burugno ja thoi ham ham awai tonglai mani jorago he hapangni simin chaitogui je financially chuba mani rabar ongtho ban ongtho he chuba mani lai sini bukhuk takhuk biromani tripura ni nukhuru hapangni simirok mungsa chuba murok tak porjonto manya ho bunu tui thaisa kogni sani musu bunu tui to thangnai ei 30 तारिख बिलुनिया मिटिं जाक डिएमनि अफिसियल चिरां साहा कारण सरकारि नियम रेवेन्यू डिपार्टमेंटनि बरक आराय मिसिङै बनो रेस्किउ खलायै बिनि बडी मानजासा बनो डेथ माने कुथै गनै डिक्लेयर खलायबिया आरो कुथै डिक्लेयर खलायबियालाय कुथैनि बागै गभर्नमेन्ट जे थाखलायहा सि कम्पेनसेशन बा क्षतिपूरण गमाय आं साहा ताड़ाताड़ी खलायै डीएम एक इनक्वायरि खलायदि एक प्रसेस दङ खलायै बुनो डेट डिक्लेयर खलायदि कारण बो तार माने कथान करै मो परिष्कार जों नों आं गत्त सियो किन्तु सरकारि भाबे नों सकलायबिया सरकारि भाबे मानो मिसिं एक सेकेंड वानो जे बिहिक तो साक्ति संनारि কোনো কিছু কিছু সরকার রিলিফ রেজা গিয়ংগের রেজা কিন্তু ইমো খুব কম आंबो सिरि आंदर आं तंमानि जा तंमानि आंबो रिफेया किन्तु बुसुग्रमानि बा बाजि बुबाय चले मागाला ओइ आं डीएम न साहा नों जे बिरमनि बो ओल्ड एज पेंशन 2000 खलाय मानो मन बिहिंनि मै खलाय डीएम सजाग जे इ नेक्स्ट मंथ होइतेनो ए ओल्ड एज पेंशन खलाय ना बिनि बुमै बिनि परे जे बसाय थिमानि डिक्लेयर थालाय কিছু অবমাননা আর বিনি লগে যে গভর্নমেন্টনি নমস এই দিন 250 গ্রাম মাইরং যে কদিন গভর্নমেন্ট রিমানাই রগ ইমো শুধু বিনমনি বিহে গিয়া তিনি সারা হোল ত্রিপুরা তাকলে গোबां मा বড় আরে গভর্নমেন্টনি তাবক যেহেতু এই আমতই ডিজাস্টারনি সময় ধরে जों बिरोधी दल होनाय सरकारनो तब अभियोग खालामनांगौ जाया उचित गैयामोन किन्तु आंजा नंमानि दाख्लैनि रिलिफ जे अपारेशन एडमिनिस्ट्रेशन बिसिनो कोनो डिसिप्लिन करै इ डिसिप्लिन करै थानिबो बरफ अनेक खस्थ मानै दं रां फैसा खरच अंगियां माने अंगियां अंगो किन्तु डिसिप्लिन तंहलाय आरो गामहाम ना दिनै एसेम्बली सेसन दङ इरो सालायनाय जों इयुनाव प्राय 3 आवार्स मन सालायनाय बागै जों संजा इ खरबरनो तिसानो जे जों फिल्ड एक्सपिरियेन्स दंमानि अर्थात रां फैसा खरच अंगिया अंगो किन्तु बाट दैट शुड बी डिसिप्लिन वेते बनो माखायनाय एक
नाम्बार 2 ताकलाय जेता आरो कायसा जिनिस नुकजाक माने खूब गाम पजिटिव वहा ताकलाय जे एनजीओ माने आगे आगेबो आराय नेचुरल कैलामिटी ओंगो इतु इशु खलाय बरफ सुबानानि जारा माने आमते आव खलाय बियाल खलाय बरफनो नायनानि आगे नुकजाक गया ताकलाय किन्तु निनि religious organization, social organization, club, individual, गोबां माबाराव माइरं, रि, जुम, बिथि, वाथि. This is a good माने तामाननाय सिनि सोसाइटिनि बागै मोगाम. इमो आरो खालायनांगौतम किन्तु अबश्य शुद्ध एनजीओ नि सोबा मुंबाई इसब जे डिजास्टर माने इमो सोलिया गवर्नमेंट इ जागा आरो डिसिप्लिन वेते एवं जे डैमेज संख्या thousands of नॉकथाहा thousands of hectares of land paddy land माने स्पॉइल हा राबार बागान दंस हा काजे इमुनि बागै एकटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट नि सक्त क्षमता तागबो करि आगेबो करि काजे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थानि जत्तो मिलि जाते जों सिसुबाबुं साननानै स्टेप मानानाय बारखे हामबाय बरंगनां जोंबाय करंगै निनि बाखानि कक्स तो सुकुरबै जों साय खानार माने बागै खामबाय